एंड बहुत जन पचारती मो लव लाइफ विषय किए अच्छी ना ना के बाहा हेबे कि कौन। नमस्कार, जय जगन्नाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद कि आपण माने मोर प्रतिटी ब्लॉग देखुचंती। सो लास्ट टाइम मुझे पचारि आपण मैंने कौ टाइप वीडियो पसंद करुँच तो बहुत जन कमेंट करते मो पर्सनल लाइफ उपर लोक जाना चाहती, मो फैमिली, मो पर्सनल लाइफ एंड मु केमिति एवरीथिंग मो विषय जानवा चाहती। सो ये ब्लॉग टी से ऊपर तो इंट्रोडक्शन जमती इंटरव्यू रे दियंती माय नेम इज अभिजीत पात्र। मो घर एक्चुअली अनुगुल, जगन्नाथ मंदिर पाखरे टाउन उपर आम घर। मु गोटे सिंपल फैमिली रो आसी। बापा घरे बापा माँ मोर दुई भौणी आ मु सबुठु सान। मोर दुई भौणी बाहा हो सारी एस्टाब्लिश्ड एंड बापा मोर एडवोकेट, माँ हाउसवाइफ शर्मिष्ठा दास ताना। एंड मोर स्कूलिंग हैला मु फर्स्ट शिशु मंदिर रे पढ़ुली, तापरे अनुगुल हाई स्कूल को आसिली, सेठू स्कूल पास आउट होइछि। तापरे मु आसी भुवनेश्वर रे पाठ पढ़ली रॉयल कॉलेज रे, देन बीटेक। तापरे मझिरे राजस्थान रे गोटे वर्ष कोचिंग नहीं थिली, सेठी पाठ पढ़ुली। बीटेक परे मु भुवनेश्वर रे जॉब करिछि वेदांत रे जॉब करवा टाइम रे इठी माने दिन सारा ऑफिस जाए, राति रे 2-3 घंटा क्लास जाए मोर अपस्किलिंग माने कोर्स करिया पई। तापरे कोर्स फोर्स करी बेंगलोर पळेली, सेठी जॉब सर्च करली। मु गोटे नेटवर्क इंजीनियर थिली इनिशियली। तापरे आईटी सेक्टर ही मोर माने भाबुतली ग्रोथ करिवि, बट किछि वर्ष जॉब कला परे मन भल रहलानी। काहेकि ना मु हेली माने जो खेल कूद पाठ गोटे साठ गोटे मु 60 टाइप पिला तो मनटा टिके एक्टिंग आड़े थिला, किंतु आसी पारि नथिली जेहेतु मु ए लाइन विषय किसी जानी। आम फैमिली रे दूर दूर तक कहीं नहांती भी एंड भाग्य जहाँ थाए सेटा तो हम ही जॉब करेली, बट भल लगे मोर यूएस क्लाइंट सब थिले, काम करे बोरिंग लगे, बेले बेले कांद भी लगी जाए बिना रीजन रे। एंड लॉकडाउन है, लॉकडाउन रे आसी घरे रही वर्क फ्रॉम होम करली। से टाइम रे मते म्यूजिक वीडियोज ऑफर आसिला। तापरे म्यूजिक वीडियो किछिटा कली, जेमति कि फेमस गीत केतेटा मोर स्टार्टिंग रु मिलियंस पळेथिला। मु मरी जीवी धन तोरी बिना एंड जेबे गाँ मुंडा मशाणी रे जुई मोर जळीब। ए माने इनिशियली गुडाए सैड सॉन्ग रु स्टार्ट करथिली, तापर रोमांटिक सॉन्ग भी करिछि गुडाए। तापरे ऑडिशन गुडाए दिथली मु जत्ते बेले इठी भुवनेश्वर रे वर्क फ्रॉम होम करुଥିଲି। गोटे हेडस्ट्रंग करी डिसीजन नेली कि ना आउ जॉब हबनी मो द्वारा, एक्टिंग लाइन ट्राई करी। गोटे लाइफ याकू ही जदि सैक्रिफाइस करदेवी आउ मु बिलीव करेनी नेक्स्ट गोटे जन्म आसीबो कि मो पुओ को करेबी। तो गोटे हेडस्ट्रंग करिली, जॉब छाड़ीदेली। बापा माँ भौणी सोसाइटी फैमिली मेंबर्स रिलेटिव समस्त एगेंस्ट रे जाइकी मु जॉब छाड़ीदेली, एक्टिंग लाइन पई ट्राई करिली। तो किछि मास ट्राई करिली, बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर समस्त पाखो गली, ऑडिशन गुड़ाए देइछि, किछि कुआडू हे नथिला। मु इनिशियली मूवीज पई ट्राई करुथली, माने चाहुथली मु मूवी ही करिवि, बट हे पारे नथिला। किछिटा शॉर्ट फिल्म कली, गोटे दिटा फिल्म भी फीचर फिल्म कली, बट फिल्म तो एते चालू नथिला से टाइम रे। एबे धीरे धीरे मुंड टेकिलानी। तापरे मते से भितर सीरियल्स बहुत ऑफर आस्थिला, माने 4-5 थर आस्थिला, जोटा पई मु थरे ऑडिशन भी देइथिली। एंड साइन टाइम रे मु जानली जे एटा सीरियल पई ऑडिशन, तापरे मना कर देइथिली। तापरे मते साथी सीरियल ऑफर आसिला, तार ऑडिशन देली। तापर भाबिली ना एते मते ऑफर मिलूची, माने भगवान में भी किसी भल रखिथिबे मो पई, तो एक्सेप्ट कर देली आखि बुझिकी। एंड एक्चुअल रे भी भल रिजल्ट मिलला मते। से जहाँ हो से किसी कारणवश तो मते
ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସାଥିରେ। ତାପରେ ଏବେ ତ ନୂଆ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ତରଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ମୋ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, କିଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେବେ ବାହା ହେବି କି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଲିଭ୍ କରେ ନଜର। ତ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପର୍ସନାଲ୍ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ହଁ ଏତିକି କଥା, ମୁଁ ଯେବେ ବାହା ହେବି ସେଇଟା ତ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାଣିଯିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଥାଏ, କିଏ କେଉଁଠି IT ଜବ୍ କରେ, କିଏ ପାନ ଦୋକାନ ଦିଏ, କିଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଥାଏ, ସେମିତି ମୋର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ଟା। ତ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଯେତେ ପର୍ସନାଲ୍ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଏବେ ତ ସିରିଏଲ୍ସ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲରେ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କାମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି। ତ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, DOP ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ ମୁଁ। ଦେଖାଯାଉ ଜର୍ଣ୍ଣି କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଛାଡ଼, ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଛାଡ଼, ବଟ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରେନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏକଲା ରୁହେ, ଏଇଠି ରହିକି ମୋର କାମ ଚାଲେ। ଆମ ଘର ଅନୁଗୁଳରେ, ବାପା ମାଆ ସବୁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ତ କେବେ ଯଦି ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋଜ୍ ଉଠେଇବି, ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଏଯାଏଁ ସମୟ ଆସିନି। ତ ଲେଟ୍ସ ସି ଭଗବାନ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ, କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ତ ଗଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଓକେ, ତ ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଧନମାନେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେବି କି କ'ଣ। ଆନ୍ଭି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆରେ ସଫି ନା ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗିଲା ତ ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ବାହା ହେଇଛି କିଏ ନ ବାହା ହେଇଛି। ତ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦି ଜଣ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁହଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଳା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତେଣୁ ମୁହଁ ଲୁଚା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଦୀପ୍ତି ଅପା, ଯିଏକି ହେୟାର ଡ୍ରେସର, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସିନା, ଯିଏକି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଅଛି। ସିନାର ହସଟା 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ। ଦୀପ୍ତି ଅପା, ଯାହାଙ୍କର କାଲି 300 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲି, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆମ ୟୁନିଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ? ତ ଏମିତି ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ଚାଲେ ସୁଟିଂ ଭିତରେ, ନହେଲେ ଖାଲି ସୁଟିଂରେ କାମ କରିହେବନି। ଆମର ତ ଇଏ ଘର ପରିବେଶ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ଏପଟେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ବସିକି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେର, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସୁଟିଂ କରିବା।